Hello guys. So abo orno saktat pa iti buok ko. So kapag nabuhaghag, so kailangan agurnos iti buok. So as you can see, pinggol at pinggol. Orno siklang ka nagado pa iti agtatakder na buok. So kailangan ornos. So, dapat ito may sapoy. Ayan. Ang titigam gamitog. So, yung musta natin. Wednesday tatan. Yes, Wednesday tatan. Ay, Wednesday. Tuesday pa ilang gaya. Excited ang mga Wednesday. Kat adat exam into no Thursday, Friday. Manirimaan na agar-aramit iti ano. Managa natin. Test questionnaire, DOS, kasi dyan. Tsaka mo gusto ato yung naramit kung gusto mo ata. Gusto na ata iti dulaan. So, namakit-kita yung ato yung mga kaikit. Ito ito ginamit ko niya. Kaya, ata. Oo. Kita ko lang aja di shop. So, I'm gonna put here. Good morning. That is estudyante. I'm gonna put here. Diba? Medyo naayos naman na ang ganap. So, I'll just fix it here and here. So, konti na lang yung ano. Diba? Perfect. Ayan. Ibabak lang kasi tayo. Ayan. Is it perfect now? Wow. Diba? Plakado na siya. Din na ornosan. So, just sharing mga kaikit. Okay. Have a good day. May share ko lang kanya yung